नासा ने ऐसे कौन से प्लैनेट को डिस्कवर किया जहां दो सनसेट और दो सनराइज को देखा जा सकता है। आज हम इसी से मुतालिक आपको मालूमात फराहम करेंगे, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल सैयदा रूबी रज़ी को सब्सक्राइब करें, जहां आपको इस्लाम और दुनिया भर के मालूमात पर वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन कराम, नासा ने हाल ही में एक ऐसे प्लैनेट को डिस्कवर किया है जो दो स्टार्स को ऑर्बिट करता है। इस प्लैनेट पर आप एक नहीं बल्कि दो सनसेट और दो सनराइज को देख सकते हैं। इस प्लैनेट का नाम है केपलर 16b। इसे नासा ने 15 सितंबर 2011 को डिस्कवर किया था और इसी प्लैनेट का कुरान की सूरह अल मारिज में जिक्र है। तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम ज़रूर कादिर हैं। कुरान मजीद में सूरज से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन बहुत कमाल की है। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होता है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का सिंबल H है, जो अरबी में हा बनता है। कुरान में एक सूरा है जिसका नाम है सूरह अल शम्स। इस सूरा के नाम में शम्स का मतलब भी सूरज है। इस पूरे सूरा में 15 आयातें हैं और हर आयत हा लफ्ज़ पर ख़त्म होती है। ये कुरान की वाहिद ऐसी सूरा है जिसकी हर आयत हा लफ्ज़ पर ख़त्म होती है। ये सूरा कुरान की 91 सूरा है और आप हैरान होंगे कि सूरज भी यूनिवर्स बनने के 91 मिलियन ईयर्स के बाद ही बना था और ज़मीन और सूरज के दरमियान का कम तरीन फासला भी 91.4 मिलियन मील्स हैं, जो कि इस सूरा का नंबर है। यही नहीं, ज़मीन और सूरज के दरमियान का एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर्स है और इस सूरा में टोटल आयत भी 15 ही है। इसी तरह सूरज के कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस है, बिल्कुल जितनी के इस सूरा की टोटल आयत है। क्या कमाल है। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा। इस थ्योरी से आइंस्टाइन ने ये डिस्कवर किया कि स्पेस को मोड़ा भी जा सकता है, यानी कि स्पेस बेंड हो सकती है। यही बात अल्लाह ने सूरह अल अंबिया में बयान की है। याद करो, जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे फरिश्ते नामाए अमाल को लपेटते हैं, हम उसे दोबारा इसी तरह लौटा देंगे जिस तरह हमने पहले बनाया था। ये हमारे ऊपर एक वादा है, बेशक हम ज़रूर ये करने वाले हैं। 2006 तक इंसानों का यही मानना था कि इंसान के बाल सफ़ेद सिर्फ बुढ़ापे में ही जाकर होते हैं, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि इंसान के बाल शौक की वजह से भी सफ़ेद हो सकते हैं। फिर अगर तुम कुफ्र करोगे तो उस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। इसके अलावा ये सीक्रेट भी कमाल का है। जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो स्पेस इनकी आंखों के विजन को ब्लर कर देती है और वो डेप्थ परसीव नहीं कर पाते। स्पेस कई एस्ट्रोनॉट्स की आंखों को इफ़ेक्ट करती है। कुरान ने इसका सूरह हिज्र में जिक्र किया है। और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाज़ा खोल देते हैं ताकि दिन के वक्त इसमें चढ़ जाए, तब भी वो यही कहते हैं कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया गया है। साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि इंसान की हड्डियां मौत के बाद पत्थर और लोहे में बदल सकती है। इसे पेराटाइज फॉल्सिस कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान ने 1400 साल पहले सूरह अल इसरा आयत नंबर 49 में किया है। और उन्होंने कहा कि हम जब हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा। तुम फरमाओगे, पत्थर बन जाओ या लोहा। ये जानकर आप हैरान हो जाओगे। क्या आपको पता है कि फीमेल स्पाइडर बच्चे पैदा होने के बाद मेल स्पाइडर को मार कर फेंक देती है और फिर
کچھ وقت بعد جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو مار کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے برا گھر ہے، اسے بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے سوا اور مدد بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ اسی آیات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فیمیل اسپائڈر گھر بلڈ کرتی ہے، نہ کہ میل اسپائڈر۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کافی ٹائم تک سائنٹسٹ کا یہی ماننا تھا کہ میل اسپائڈر گھر بلڈ کرتے ہیں، نہ کہ فیمیل اسپائڈرز۔ لیکن آخرکار ہمیشہ کی طرح قرآن سچ نکلا، اور اب سائنٹسٹ بھی قرآن مجید سے فل ایگری کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس جسم کا سب سے کمپلیکیٹڈ حصہ ہے۔ ہر انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں ظاہر کی ہے۔ کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تپ کو ٹھیک کر دیں۔ ہم جو لوہا استعمال کرتے ہیں یہ دراصل اسپیس سے آیا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے لوہا میٹیور کے ذریعے زمین پر آیا تھا، جو ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، اور یہ بات قرآن نے 1400 سال پہلے ہی ظاہر کر دی تھی، اور ہم نے لوہا اتارا۔ اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں بیان کیا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اس آیات پر غور کرو، یہاں لکھا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ کس کو پتا تھا کہ جب انسان آسمان پر چڑھتا ہے تو آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے اس کا سینہ ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ سمندر کی کور تک سن لائٹ نہیں پہنچتی؟ سن لائٹ سمندر میں 200 میٹر تک ہی پہنچ سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر سمندر کی ڈیپ میں جو جانور ہیں وہ آخر کیسے زندہ رہتے ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ سمندر میں وہاں بھی روشنی دیتا ہے جہاں انسان اپنا ہاتھ تک نہیں دیکھ سکتا۔ سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ سمندر کے ڈیپ میں ایسے آرگینزمز ہوتے ہیں جو لائٹ پروڈیوس کرتے ہیں۔ انہیں بایولومینیسنٹ کہا جاتا ہے۔ ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں یہ اس دنیا کا پانی نہیں ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے میٹیور کے ذریعے یہ پانی اس دنیا میں آیا ہے۔ بہت سی جیو کیمیکلز اسٹڈیز سے یہ پتہ چلا ہے، کاش لوگ پہلے قرآن پڑھ لیتے۔ قرآن نے اسے بھی ریویل کیا ہے، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا ہے، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ انسانوں اور جانوروں کے جسم میں کروموسومز کی تعداد بھی اللہ نے قرآن میں بتائی ہے۔ قرآن کی سورہ الزلزلہ میں لفظ انسان سے پہلے 46 لیٹرز آتے ہیں۔ آپ جان کر حیران ہو جائیں گے، انسانی جسم میں کروموسومز کی تعداد بھی 46 ہے۔ اسی طرح اس سورہ میں لفظ بندر سے پہلے 48 لیٹرز آتے ہیں۔ بندر کے جسم میں کروموسومز کی تعداد 48 ہوتے ہیں۔ اس سورہ میں لفظ شہد کی مکھی سے پہلے 16 لیٹرز آتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے جسم میں کروموسومز بھی 16 ہوتے ہیں۔ اس سورہ میں لفظ گھوڑے سے پہلے 64 لیٹرز آتے ہیں۔ گھوڑے کے جسم میں کروموسومز بھی 64 ہوتے ہیں۔ اس سورہ میں لفظ اونٹ سے پہلے 74 لیٹرز آتے ہیں۔ اونٹ کے جسم میں کروموسومز بھی 74 ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जिसके हर सेंटेंस में इतने राज छुपे हों। आज से 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए ऐसी किताब लिखना तो इम्पॉसिबल था। तब तो उनके पास कोई ख़ास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। ये सब वही बता सकता है जिसने ये सब बनाया हो। और बेशक ये किताब मेरे रब की तरफ से उतारी गई है। अभी तो आपने कुरान के पैटर्न को नहीं जाना। कुरान का पैटर्न इतना कमाल का है कि ये आपके होश उड़ा देगा। तो नाज़रीन कराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। सैयदा रूबी रज़ी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।